السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام سليماني، أستاذ مادة علوم المهندس. Donc دائما في les convertisseurs statiques. Aujourd'hui, on va essayer de traiter une nouvelle partie concernant les gradateurs monophasés. شفتوا les hacheurs في البريمير STE. شفنا هذا العام les redresseurs, redressement monophasé ou triphasé. شفنا les onduleurs, alors que maintenant on va voir les gradateurs. Les gradateurs en monophasé. Le hacheur c'est quoi? Le hacheur c'est un convertisseur qui permet de convertir une tension continue en continu variable. Redressement الدور ديالو شنو؟ انه كيدير لي une conversion ديال un signal اللي هو alternatif à un signal continu. L'onduleur qui dit ex redresseur qui dit qui convertit un signal continu en un signal alternatif. Maintenant j'ai le rôle d'ordre gradateur. C'est quoi? qui convertit une tension ou un signal alternatif à une autre tension ou un autre signal alternatif variable. C'est bon? Disons une petite définition. Le gradateur monophasé est un convertisseur alternatif. Donc, il permet de convertir l'alternatif, une tension alternative, à une autre tension. Il est toujours le même signal alternatif, mais à valeur efficace variable. On va voir ça par la suite. Donc, permet d'obtenir à partir d'une tension sinusoïdale de valeur efficace fixe et de fréquence F, une tension alternative de valeur efficace variable et de même fréquence. Donc on garde toujours la même fréquence, mais on peut jouer sur la valeur efficace. Donc on peut varier la valeur efficace de la tension de sortie. C'est bon? Le gradateur qui est بزاف par exemple في la variation ديال ناخذ par exemple un four. Donc un four اللي عنده une résistance chauffante à l'intérieur, donc je peux varier هذا le four qui déjà supposé qu'il par une tension alternative, donc je peux varier le flux ou là je peux varier la température ديال le four à partir de le gradateur. C'est bon. Comme je peux aussi utiliser dans le domaine d'éclairage, comme vous voyez ici, le gradateur monophasé utilisé dans le domaine de l'éclairage. Ça veut dire je peux varier la vue de la lumière dans la lampe. Comme il peut utiliser dans la variation des vitesses des moteurs. Je peux aussi l'utiliser comme un démarreur, comme vous voyez ici le deuxième exemple. Le gradateur triphasé est utilisé comme un démarreur progressif des moteurs asynchrones. Il permet de réduire le courant d'appel et la suppression des coûts de couple au démarrage. Ça veut dire à partir le gradateur, je nous can dire le gradateur triphasé نقدر انني كان limiter dès que le courant de démarrage اللي généralement qui est un courant qui est plus fort. Donc on voit ici le montage du gradateur qui est à l'intermédiaire la tension d'entrée et la tension de sortie qui est en bande de la charge. La même chose puisqu'on est en triphasé, le moteur asynchrone triphasé, donc chaque ligne est liée à un gradateur. Maintenant l'interrupteur électronique. Les interrupteurs électroniques باش كنخدم le gradateur. الهاشر كنا شفنا يقدر يخدم par un transistor, comme il peut fonctionner aussi par un thyristor. Le redressement يقدر يخدم par une diode, aussi par un thyristor. L'onduleur قلنا عليه déjà يقدر يخدم par un transistor, comme il peut aussi fonctionner un thyristor اللي كيكون en parallèle معهم une diode. Maintenant une diode اللي قلنا باش pour avoir le deux sens ديال le courant. Maintenant في الجراداتور نقدر نخدم بجوج ديال les éléments, سواء نقدر نخدم بان تيريستور اللي ماشي بوحدو مي خاصني دو تيريستور يكونوا اتيت باش كتسمى له مونتاج اتيت باش، يعني واحد كيشوف واحد. لاحظوا معايا يعني في لي زيكستريميتي نتاع لي زيليمون كيكون عندي انود 1 et انود 2.
انود 1 يعني ندير جوج تاع لي زانود واحد الانود تاع تي 1 والانود تاع تي 2 سي بون داكشي كيتسمى هذا المونتاج كيتسمى تيت باش اولا نقدر نخدم ان ترياك لحقاش ترياك حتى هو كما كتلاحظوا على الانتيريور شنو عندي دو تيريستور كيما كتلاحظوا افيك اون غاشيت لا ميم شوز هنايا دو تيريستور افيك جوست لا ديفيرونس اللي بيناتهم سي كو انه لو ترياك عنده غاشيت وحده يعني اون فوا كنعطي اون امبولسيون يعني كنعطي ديك الامبولسيون في لونغل يعني ما نحتاجش انني ندير جوج تاع لي زامبولسيون عكس لي تيريستور على تيت باش يعني خاصني نعطي اون امبولسيون في الالترنونس الاولى ونعطي اون اوتر امبولسيون في الالترنونس الثانيه سي بون دونك مي باش ما نخدم في هاد لي دو راه صحيحه مي بون donc les interrupteurs électroniques il est constitué par deux thyristors tête bêche يعني وحده تشوف وحده pour les faibles puissances des deux thyristors sont remplacés par un triac on peut remplacer par un triac qui contient trois pattes une patte anode 1 une autre patte anode 2 et une patte gâchette. Les deux thyristors, remarque très importante, les deux thyristors doivent être commandés avec le même angle de retard alpha pour obtenir une tension alternative de valeur moyenne nulle. فهمتوا هذه؟ ça veut dire أنني خاصني نعطي لونغل ألفا اللي غادي نعطيه في تي 1 خاصو يكون يساوي لي لونغل ألفا اللي غادي نعطيه في تي 2. C'est bon. يعني le même angle اللي غادي نعطيه في l'alternance positif هو le même angle اللي غادي نعطيه في l'alternance négatif. Sinon j'aurais pas sinon إلا ما طبقتش هاد la règle ça veut dire بلي ما غاديش تكون عندي la valeur une valeur moyenne nulle. نهضروا نشوفوا على المونتاج ديال لو ترياك. Donc كيما كتشوفوا هذا c'est un montage simple d'un triac. لو ترياك هنايا شنو الدور ديالو انه كيخدم لي عندي une partie de commande et une partie de puissance. La partie puissance بغيت انايا alimenter une lampe à l'intermédiaire ou à partir d'un thyristor. C'est bon. La partie commande عندي فيها un générateur كما كتشوفوا en continu عندي un switch une résistance pour limiter le courant IG de la gâchette. C'est bon. Le circuit de puissance a une alimentation qui m'a alternative car généralement le triac يخدم في الكوتي alternatif يعني ملي تكون عندي une charge alternative يعني تخدم بلي دو alternance positif ou négatif كيما عندنا لو كا ديال لا لامب ولا ان موتور alternatif او لا ان فور دونك خاص تكون عندي une charge اللي هي alternative. Donc le tour ديال triac c'est se comporte comme un interrupteur يعني كيكون عنده deux états ouvert ou fermé. C'est bon. Maintenant supposez معايا في هذا اللوكال اللي رانا فيه دابا يعني automatiquement شنو le thyristor plutôt le triac et les désamorcé. C'est bon. Le switch عندي aucune impulsion في les gâchettes donc la lampe راح طافيه même si la lampe elle est allumée par une tension اللي هي alternative. Maintenant, par exemple, là, on a le switch. Donc, il laisse le switch un courant qui va circuler fait la boucle hadi. C'est bon? Donc, un courant qui va circuler dans la gâchette. Donc, on dit une impulsion, il y a une flattenance positive. Donc, automatiquement, le thyristor d'hier va être amorça. Même s'il y a une flattenance négative, لقاش علاش كنا كنشوفوا في التيريستور شنو الفرق هذا نرجعكم لواحد النقطه دونك نشوفوا هنايا هذا سي ان تيريستور وهذا سي ان ترياك دونك لو تيريستور قلنا باش يتامورسا يخصني اون طونسيون بوزيتيف بلس اون امبولسيون une tension positive plus une impulsion. Donc le thyristor s'amorce. حتى لهاد لو بوين مي غادي يولي عندي une tension اللي نيجاتيف يعني ça veut dire la tension VA ولات inférieure على la tension VK. Donc قلنا le thyristor شنو كيصرا له ديريكتومون كيولي بلوكي وكيولي se comporte comme un interrupteur ouvert. C'est bon. Maintenant في le triac لا نفس الشيء في الدومي باغ اكزومبل في l'alternance positive عندي الا كان عندي alternance positive يعني لا طونسيون راها بوزيتيف وعندي اون امبولسيون يعني لو ترياك الي امورسي ça veut dire انه كي se comporte comme un interrupteur fermé حتى لهاد لو بوين ما عنديش اون اوتر امبولسيون دونك غادي يبقى زيرو فهاد لو بوين هذا عطيت اون اوتر امبولسيون الا عطيت اون اوتر امبولسيون ومع العلم اني اون طونسيون نيجاتيف لو ترياك كيبدا كيفوت يعني كيرجع
comme un interrupteur fermé. Qui رجع comme un interrupteur fermé. Donc la différence ما بين الترياك والتيريستور c'est que انه التيريستور كيخدم غير في الكوتي l'alternance positif خاص لا طونسيون VAK تكون supérieure على الزيرو. في الترياك نو يعني يقدر يخدم في l'alternance positive qu'on peut fonctionner aussi sur l'alternance négative mais toujours en respectant كما قلت le même angle. هذا l'angle هذا alpha خاصو يكون يساوي هذا l'angle alpha. C'est bon? Donc, on a le signal input waveform, ça veut dire la tension d'entrée, ou c'est la tension de la sortie, ou la tension qui fout le thyristor, ou le triac. C'est bon? رجعوا المونتاج ديالنا. donc une fois انت une injection هنايا انت injecté un courant ou une impulsion هنايا, donc le thyristor va s'amorcer. donc automatiquement شنو la lampe غادي تولي شاعله ديك الساعه وكيولي ان كورون كي سيركول في هذا. دونك هذا هو لو فونكسيونمون ديال لو ترياك بحال لو تيريستور. مي لو تيريستور كيخدم كو في الالترنانس بوزيتيف, يعني ما يقدرش الا خدمت انا واحد نسيبوزي معايا انا هذا لو سيركوي شونجيتو درت هنايا ان تيريستور بدل ان ترياك. الا درت ان تيريستور شنو غنبقى نلاحظ على لا لامب؟ دونك اوتوماتيكمون الا عطيت اون امبولسيون هنايا غادا تشعل لا لامب في الالترنانس بوزيتيف مي غادا تنطفى في الالترنانس نيجاتيف. عكس لو ترياك كتبقى توجور لا لامب شاعله ما حد لو ترياك هنايا امورسي. دونك لو مونتاج كما كتلاحظوا ديال لو تيريستور تيتبيش ولا لو ترياك دون لو مونتاج سي كو هنايا كيكون كيما لو مونتاج اللي شفنا ديال لي زوندولور ولا ديال الريدريسمون. دونك كنلاحظوا انه كيكون ما بين الانترميديير ما بين اون شارج ما بين la charge R et la tension d'entrée. Et là, on va travailler sur un gradateur monophasé débit sur une charge résistive. Une charge résistive. La même chose le triac, le branchement dialo. La partie commande, on a étudié la partie commande, mais une commande à chaque fois on a les impulsions. On a le côté puissance. Donc, les thyristors T1 et T2, ils sont supposés parfaits, enfin le montage là. La tension VA est égale à Vmax sinus oméga de T, ou là Vmax sinus θ. C'est bon, c'est la tension alternative sinusoïdale en entrée. Alors que les deux thyristors, les deux thyristors doivent être commandés avec le même angle de retard alpha. C'est bon? Maintenant, on dirait l'analyse de fonctionnement d'INA. On a la tension V AIA, la tension V qui est alternative sinusoïdale. Alors, sur alpha, on a l'impulsion ديال le thyristor l'oulani T1 ou فهنايا P plus alpha. Donc, في هذا le point, غادي تكون عندي l'injection ولا l'impulsion تاع thyristor ثاني. يعني l'analyse de fonctionnement ديالي غادي تكون sous 4 تاع les parties entre 0 alpha, entre alpha pi, entre pi plus alpha et entre pi plus alpha de pi. C'est bon, هكا نكون ساليت une période. Donc الاولاني نشوفوا لو كان الاولاني entre تيتا مين تكون entre 0 alpha او لا تكون ما بين pi و pi plus alpha. دونك لحقاش غادي يكون لنا نفس الكونديسيون سي بور سا جمعناهم في وحده. كي غادي يكون لي تيريستور هنايا سي فري عندي اون طونسيون بوزيتيف, هنا سي فري عندي اون طونسيون نيجاتيف, يعني لو ترياك susceptible d'être amorcé. C'est bon, كنا هضرنا على هذا لو تيرم في الاول. دونك il est susceptible d'être amorcé mais ما عنديش impulsion, donc les deux thyristors ils sont bloqués. La tension donc au borne ديال les deux thyristors نسميناها UD. شنو غادي تساوي ديك الساعه بويسك عندي UV الا طبقت لا لوا د مايل ici UV moins UD moins U est égal à 0 puisque U déjà c'est un circuit ouvert لحقاش قلنا هنايا ils sont bloqués les deux, donc automatiquement UV le courant I est égal à 0, donc la tension U est égale à 0. donc V غادي تساوي la tension UD اللي ليها au borne ديال هاد les deux thyristors. donc UD est égal à V, la tension UC ou la U charge ou la U donc est égale à 0. Maintenant نمشيو donc كما عبرنا عليها هنايا donc هي U est égale à 0, la même chose هنا U est égale à 0. le courant كيتبع لي la tension U donc toujours I حتى هي كتساوي 0. maintenant entre alpha et pi,
entre alpha et P, شنو كنلاحظوا هنايا la tension est positive. Très bien. Alors que عندي une impulsion sur alpha, عندي une impulsion يعني le thyristor الاولاني شنو غادي يتصرى له il va être amorcé يعني T1 il s'amorce mais T2 غادي يكون بلوكي علاش لحقاش لا طونسيون بوزيتيف هنايا الفي انود نتاع T1 غادي تكون سوبيريور للفي كاتود مي هنايا شنو غادي نلاحظ بلوس كنا عندي ان بلس هنا ان بلس يعني الفي كاتود تاع تي 2 غادي يكون سوبيريور للفي انود سي نورمال دونك في هذا لوكا هذا تي 2 غادي يكون بلوكي يعني جيست تي واحد اللي غادي يكون يفوت دونك غادي تكون تفوت ا فيغ تي واحد لا شارج يرجع ليه البي سي بون هذا في لوكا الاولاني سي بون يعني غادي تبدي لا طونسيون في كتفوت يعني لا طونسيون يو دي اللي هي او بورن ديال لي دو تيريستور égale à 0, le T1 il se comporte comme un interrupteur fermé, alors que la tension U, la tension U غادي تساوي لي V. إلا طبقنا لوا د مايل V moins كي تساوي VD plus U, VD est égal à 0, donc V est égal à U. Très bien. هي هذه اللي عندي هنايا. Donc UC qui est égal à V. Maintenant في le cas ما بين الفا ولا بي بلس الفا اي دو بي في هاد لا فاز هادي اونتر هاد لا فاز هادي شنو غادي نلاحظ هنايا عندي لا طونسيون نيجاتيف تري بيان عندي لا طونسيون نيجاتيف اي اون امبولسيون دونك هنايا الفي كاتود غادي يكون عندي موان الوغ شنو غادي يكون عندي هاد تي 1 غادي يكون لا طونسيون في انود تكون انفيريور على الفي كاتود دونك دو سو كالا تي 1 كراها الي بلوكي الوغ كو عندي الموان هنا وعندي البلوس لحقاش الفي غادا تولي عندي راني في لاتينوس نيجاتيف عندي البلوس هنا دونك تي 2 غادي يكون عند لانود ديالها غادي يكون سوبيريور على الكادود يعني غادي يولي يفوت مع تي 2 يعني كي غادي يكون عندي كي غادي يولي عندي لو سونس دو الكورون غادي يفوت vers la charge B vers la charge T يرجع لي ل A alors que T1 غادي يولي بلوكي U D toujours شحال غادي تساوي U D غادي تساوي toujours 0 علاش لحقاش T2 إلي بلوكي alors que UC غادي تساوي toujours V علاش إلا طبقنا لوا د مايل هنايا V كتساوي VD plus U alors que VD est égal à 0 donc V est égal à U alors كما كنلاحظوا هنايا دونك غادي يولي عندي لا طونسيون U اللي هي او بون د لا شارج بهاد لا فورم هادي دونك اوتوماتيكمون بحال لي كليت شويه من لا طونسيون دونطري en fonction ديال لونغل دامورساج الفا سي بون يعني اوتوماتيكمون هنا لا فالور موين توجور لا فالور موين في في شحال كتساوي 0 دونك توجور لا ريست il reste 0 في la tension de sortie il y a la tension au bord de la charge. Donc, soit U est égal à 0, qui est toujours une tension liée alternative, mais à valeur efficace variable. علاش خاطر varié تنا la valeur efficace ما بقاتش la même بحال هذه. وباش نخرج la valeur efficace كنستعمل هاد la formule, c'est que U est égal à V fois racine 1 moins alpha sur pi plus sinus de alpha, le tout sur 2 pi. Voilà, il y a la formule. Donc le courant toujours كيتبع puisque راني dans une charge résistive donc كيتبع لي le sens ديال ولا plutôt la forme ديال U اللي كتساوي U sur R اللي ديجا U كتساوي V donc كتساوي V sur R c'est pour ça هنايا نقصت واحد شويه sur R donc les thyristours اللي كيكون هنايا la conductivité نتاع les thyristours donc في البروميير ملي كيكون عندي l'alternance بوزيتيف رجع نعاودها هنايا في l'alternance بوزيتيف V anode ديال T1 كيكون supérieur على V cathode alors que V cathode نتاع T2 كيكون supérieur على V anode ديال T2 donc في هذا لو كا T2 تكون بلوكي T1 كتفوت هذه في l'alternance بوزيتيف في l'alternance نيجاتيف شنو غادي نلاحظ كو هنايا غادي تولي عندي الموان الوغ كو هنايا غادي تولي توجور عندي الموان الوغ كو في هذا لو كوتي غادي يكون عندي بلس وهنا بلس دونك الفي كاتود ديال تي 1 غادي يكون سوبيريور على الفي انود ديال تي 1 يعني تي 1 غادي تكون بلوكي الوغ كو في تي 2 الفي انود ديال تي 2 غتكون سوبيريور على الفي كاتود تاع تي 2 اي دون سو كالا لو تيريستور غادي يكون
comment dirais-je, يكون passant. Donc dans ce cas-là le courant غادي يفوت بهذا le sens هذا. Donc شوفوا هنايا عندنا واحد l'exemple ديال variation de lumière. Donc schéma de montage ولا de principe هو هذا. Donc عندنا deux thyristors غادي alimenter ديك la charge اللي هي une charge sous forme une lampe كتخدم une source alternative. On peut utiliser le triac aussi au lieu des deux thyristors. Donc le thyristor T1 peut conduire pendant l'alternance positive qui m'a قلت قبيله, alors que T2 il conduit l'alternance négative. Alors غادي نلاحظوا هنايا مين غادي نفاريو لونغل دو روتار دامورساج. دونك غادي نشوفوا ليكزامبل الاول في 30 دوغري ونشوفوا ليكزامبل الثاني في 120 دوغري. دونك انا الا درت لونغل دو روتار على لامورساج 0 دوغري, شنو غادي نلاحظ الا كان عندي لونغل دامورساج 0 c'est bon, alpha est égal à 0. Donc de ce cas-là V غادي تساوي لي U, يعني بحال لي la lumière غادي تاليمونطا بلا شنو بلا طونسيون كومبليت ديال l'entrée. Ça veut dire انها تعطيني le flux maximal. C'est bon, تعطيني le flux maximal. دونك عكس دابا الا باغ اكزومبل زدت واحد شويه درتها في 30 دوغري كما كتلاحظوا هنايا هذه بي. دونك 30 دوغري هنايا شنو عندي في 30 دوغري كنلاحظ انه هذا الموصول الاولاني كيمشي. صافي دير ما كتبديش كتفوت لو تيريستور حتى لهذا لو بوين هذا. دونك هذا لو بوين il va prendre la forme ديال في, il va prendre la forme ديال في حتى لهذا لو بوين تي 1 غادا ديزامورسا لحقاش علاش غاتابليكا اون طونسيون نيجاتيف او بون ديالها, ويبقى تي 2 كيتسنى لامورساج حتى لهذا لو بوين هذا. فهاد لو بوين دونك غادي يولي عندي كيفوت شنو لو تيريستور كيفوت في الكوتي négatif. Maintenant, مي كيكون عندي à l'angle de retard à l'amorçage 120 degrés. Donc في هاد لو بوين هادي شنو كنلاحظوا انه ما حد غادي وانا كنزيد كنكبر في لونغ دامورساج ولا فالور افيكاس كتنقص. دونك لا فالور افيكاس ديال هادي ماشي هي ديال هادي, ماشي هي ديال الفا ايتيغال 0. سي بون, الفا ايتيغال 0 دونك لا فالور افيكاس نتاع لا سورتي غتساوي لا فالور افيكاس ديال او. alors que هنايا اوتوماتيكمون كندخلوا لو فاكتور ديال الفا, يعني كتنقص عندي لا فالور افيكاس. نمشي هنايا يعني زدت نقصت من شنو من لا طونسيون ديال لا سورتي, من لا فالور افيكاس de la sortie. Alpha égale à 0, la lampe éclaire au maximum, donc V est égal à 230 volts. Entre 0 et 180, la variation de l'éclairage de la lampe, يعني حدي لهاد البوان juste إلا درت par exemple la longue d'amorçage 180 automatiquement شنو غتكون عندي la tension au borne ديال la charge est égale à 0. ملي كنقول est égal à 0 يعني la lampe est comment elle est éteinte. سي بون, يعني اوتوماتيكمون هذا الا جبتو لهاد لو بوين هذا يعني هاد البوين هذا رجع لي هنا, يعني غادي تولي عندي توت اون لين لي كي ايتيغال لا فالور افيكاس ديالها 0, لا فالور موين ايتيغال ا 0. دونك كما قلنا لا فورمول دو كالكول دو لا فالور افيكاس في هي هذه. دونك ايتيغال ا 230 فوا راسين دو 1 moins alpha sur pi plus 2 sinus de alpha sur 2pi ou la 360 en 2 degrés. Attention, alpha est exprimé en degrés et non pas 3,14. كاين اللي كيغلط فيها كيدير 3,14, c'est fou. Donc on a fini notre cours aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette partie. On se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de discuter plus le cours et répondre à vos questions. Au revoir.